Mau pakai tahu? Jauh. Cek kondisi head dari pertama beli belum pernah dibuka. Sekalian nyetel setelan klep. Ya nanti orang sama mama jajan. Ya. Nah, kondisi anu can pernah katinca ku oli palsu. Mulus. Namun geus beunang ku oli palsu mah kieu nya, pasti cigah leutak. Vario 2011 ya, 2015 ya.